बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की नई इंपोर्टेड हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये जो बातें की जा रही हैं कि नवाज शरीफ असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान में नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उन सारी खबरों के पीछे कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। वो खबरें जिनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को बड़ा मान था, नाज था कि शहबाज शरीफ जब इक्तदार में आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो कई पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं वो शहबाज शरीफ की मदद को आ जाएंगे, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए मैदान में आ जाएंगे। मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब ने अपना $3 अरब वापस मांग लिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनकी काबीना के लोग सऊदी अरब इस गर्ज से गए थे कि हम वहां जाकर पैसे मांगेंगे। उल्टा सऊदी हुकूमत ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। चूंकि ये जो नया सेटअप आया है, ये जो नई हुकूमत आई है, इसको पाकिस्तानी अवाम समेत दुनिया का कोई मुल्क, खास तौर पर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस हवाले से मेरे पास बहुत तबाहकुन खबरें हैं। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने है। आज डॉलर 191 रुपए का हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, और पाकिस्तान के जो वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपने अब्बा हुजूर की जी हुजूरी करने के लिए लंदन पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को कौन संभालेगा, ये किसी को परवाह नहीं है। इस हवाले से तीन बड़े दोस्त ममालिक जो गुज़िश्ता 5-6 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा दे रहे थे, उन्होंने शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आते ही इनकार कर दिया, हम कोई पैसा नहीं देंगे। और जो पैसा हमने इमरान खान की वजह से दिया था पाकिस्तान को, वो पैसा भी अब हम वापस मांगने जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं। यानी नून लीग के अपने लोग ये बात कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक ने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल आपके सामने है। आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, ये मैं आपको खबर बता रहा हूं, अगर ये निजाम ऐसे ही चलता रहा, आइंदा आने वाले कुछ दिनों में डॉलर आपको 250 रुपए से तजावुज करता नजर आएगा। और अगर खुदा न खास्ता 250 रुपए से ऊपर पाकिस्तान में डॉलर चला गया, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इतने बुरे मुआशी हालात हो सकते हैं और महंगाई का एक तूफान पाकिस्तान में जो है वो आ सकता है। आप खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। पहली खबर कहती है, 3 दोस्त ममालिक का पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली इमदाद देने से इनकार। दोस्त ममालिक के इनकार के बाद पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऑप्शन महदूद रह गए। आपको याद होगा मैंने खबर दी थी कि इमरान खान जब वजीर आजम थे, आप मेरे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, मैंने बताया था कि इमरान खान को सऊदी हुकूमत चाहती है कि वजीर आजम के ओहदे से ना हटाया जाए। पाकिस्तान में मुख्तदर हलकों को यह पैगाम भेजा गया था, यह कहा गया था कि मौजूदा सेटअप को तब्दील ना किया जाए। सऊदी अरब इमरान खान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। सऊदी अरब समेत दुनिया के बड़े ममालिक को इस बात का अंदाजा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत एक तो ज्यादा देर चल नहीं सकती, दूसरा इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, तो जो सरमायाकारी बड़े मुमालिक कर रहे हैं, उनका सरमाया कैसे महफूज रहेगा, उस सरमाए की गारंटी कौन देगा, ये असल कंसर्न से बड़े मुमालिक है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें कतर भी है, जिसमें यूएई भी है, जिसमें सऊदी अरब भी है, जिसमें रशिया भी है। ये तमाम मुमालिक ये सोच रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म होने जा रही है नवंबर में। ये जो नई हुकूमत आई है इसके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं। फिर हम अपना पैसा पाकिस्तान में क्यों लगाएं जब यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से इस नई हुकूमत के आते ही तमाम बड़े मुमालिक ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए हैं। नवाज शरीफ को भी इस बात का अंदाजा हो गया, इसी वजह से असम्बलियां टूटने की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। बहुत बड़ी एक मुआशी तबाही पाकिस्तान के अंदर आ रही है, दरवाजे पर आ चुकी है। अब इसहाक डार साहब जो नून लीग के वजीर खजाना थे, नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो क्या कह रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, वो भी आप जरा देख लीजिए। वो कहते हैं, जनाबे वाला, यूएई, कतर और चीन की रकम भी वापस मांगी जा सकती है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार, सऊदी अरब किसी भी वक्त अपना $3 अरब मांग सकता है। तीसरा टिकर यह है, ये हमारे लिए असल परेशानी की बात है। ये इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है, मैं कोई अपना स्टेटमेंट नहीं आपको बता रहा। ये नून लीग के वजीर खजाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि यूएई, कतर, सऊदी अरब,
چین یہ اپنی رقم واپس مانگ رہے ہیں. پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے کہ چائنا پاکستان سے پیسے واپس منگوا رہا ہے. یہ خود اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اسحاق ڈار صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب چائنا نے اپنے پیسے واپس منگوا لیے ہیں. اگر ابھی بھی کسی کو ہوش نہیں آیا تو خدا نخواستہ جب پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہو جائے گا, جب ہمارے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے, جیسے سری لنکا میں تباہی ہوئی ہے, تو پھر ہم شاید نیند سے جاگیں گے. چونکہ اس وقت دستک دے رہی ہے مہنگائی ہمارے دروازے کے اوپر, معاشی بدحالی, معاشی تباہی جو ہے وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے, لیکن ہم سو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نئی حکومت کے اوپر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کی عوام اعتماد نہیں کری. یاد رکھیے گا, چائنا جیسے بڑے ممالک جو ہیں یہ ان ممالک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں پر سٹیبلٹی ہو. وہ سرمایہ دار قوم ہے, وہ اپنا سرمایہ اس ملک میں لگائیں گے جہاں سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہماری جو بیسک رقم ہے, پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ محفوظ رہے گی. دوسرا, ہم اس ملک میں پیسے لگا کر کچھ کما سکتے ہیں. اگر ہم پیسے نہیں بھی کما سکتے تو کم از کم وہاں پر ہمیں اتنی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں کہ ہم اپنے پیسے پورے کر سکتے ہیں. ایک ایسے ملک میں جہاں پر کرپشن کی حکومت ہو, جہاں پر وزیر اعظم جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر ہوں, وزیر اعلیٰ ضمانت کے اوپر ہوں, جہاں پر جو وزراء ہیں وہ 36 میں سے 24 ضمانت کے اوپر ہوں, جہاں پر آرمی چیف 4 مہینے بعد ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا آرمی چیف کے نام سے کیا جا رہا ہو, ایسے ملک میں سرمایہ کاری کون کرے گا؟ ایسے ملک کو کون پیسہ دے گا؟ ایسے ملک کی معاشی صورتحال کون بہتر کرے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ ہمیں اس سچویشن میں, جب ہم کرائسس کو برداشت کر رہے ہیں, کرائسس کو فیس کر رہے ہیں, ایسی صورتحال میں اگر ہمیں چائنا کے علاوہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ گیا, آئی ایم ایف سے ہمیں جو ہم پیکج لے رہے ہیں اس سے زیادہ پیکج ان سے لینا پڑ گیا, تو پاکستان کے اندر آئندہ ہفتوں میں پیٹرول آپ کو 300 روپے, ڈالر آپ کو 250 روپے, بجلی کے ریٹ میں آپ کو بے گنا اضافہ. چونکہ آئی ایم ایف پھر اپنی مرضی کے ٹیکسز لگائے گا, آئی ایم ایف پھر اپنی مرضی کے شرائط جو ہے وہ نافذ کرے گا, اور وہ شرائط ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی سخت ہوں گی. پاکستانی معاشی صورتحال انتہائی تباہ کن ہے. پاکستان میں سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے, سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب رہے ہیں, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ خاموش ہیں, وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی حکومت میں کم از کم ایسے کرائسس کا سامنا پاکستان کو نہیں کرنا پڑا جب بڑے دوست ممالک نے مدد سے انکار کر دیا. یعنی عمران خان کی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جتنی کامیابیاں ہیں, پاکستان کی سفارتی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کو اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ملی. یعنی 1 مہینے تک سعودی عرب پاکستان آ کر جو ہے وہ OIC کے اجلاس کی صدارت کر رہا ہے, 1 مہینے بعد سعودی عرب نے ہمارے سے پیسے واپس مانگ لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک آپ کی حکومت پر اعتماد نہیں کر رہا, کوئی ملک آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اس چینل کا خیال رکھیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.